अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक दिलचस्प सबक आमूज़ कहानी है। अपनी शादी को कैसे बचाया जाए। ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र में मियाँ बीवी ऐसे साथी हैं जिनकी मंजिल भी एक होती है और रास्ता भी। दोनों के दरमियान मुकम्मल हम आएंगी और एक दूसरे के दुख सुख में बराबर की शिरकतदारी का जज्बा हो तो पता भी नहीं चलता और सफर कट जाता है। लेकिन जब बात बात पर तकरार और दूसरे को चख करने के मुकाबले जैसे सूरत हाल हो तो यह जिंदगी ऐसे सफर बन जाती है कि जैसे कांटों पर नंगे पांव चलना हो। शादी के कुछ अरसे तक तो मियाँ बीवी के दरमियान जो उल्फत और मोहब्बत रहती है वो मोहब्बत के जज्बात दिन गुजरने के साथ साथ सर्द महरी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। एक छत के नीचे और एक ही चार दीवार में जिंदगी बसर करने के बावजूद अजनबियत की दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन की आमद का इंतजार करने वाले दो मुसाफिरों के दरमियान हाइल होती है। शादी में नाकामी की वजूहात। शादीशुदा जिंदगी में सर्द महरी पैदा होने के दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक, नापसंदीदा या तकलीफ दह बातों या हरकत का बार बार दोहराना। नंबर दो, दूसरा, खुद को वक्त के साथ साथ ढालने की ख्वाहिश का फकदान। बाज़ लोगों का मानना है कि मियाँ बीवी के दरमियान शदीद आर्जी और मुस्तक़बिल नौयत की सर्द महरी का सबब माशी हालात और मिजाजों की अदम हम आएंगी भी हो सकता है। अगर शादी नाकाम होने की एक वजह किसी एक फरीक का दूसरे पर अपनी बरतरी जमाने का रवैया अपनाना हो सकती है। हर फैसले का इख्तियार एक ही फर्द के पास रहना अच्छी बात नहीं होती। किसी भी फैसले में दोनों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ज़िंदगी के बड़े फैसलों में दोनों को एक दूसरे की राय को अहमियत देनी चाहिए। शादी के नाकाम होने की कई वजूहात हो सकते हैं, मगर कभी कभी सिर्फ मामूली सी नोक झोंक भी रिश्ता टूटने का बास बन जाती है। मुफीद मशवरे। मीठे बोल। मियाँ बीवी के दरमियान तलखी और करवाहट ख़त्म करने के लिए यूँ तो अब तक कोई दवा ईजाद नहीं हुई है। हाँ, सिर्फ प्यार भरे दो बोल वो काम करते हैं जो जहर के लिए तरियाक सर अंजाम देता है। अच्छे माहौल में खुलूस दिल से कहे मोहब्बत भरे जुमले हालात को ही बदल देते हैं। राय का एहतराम। तसल्लुत जमाना मर्दों का स्टाइल तस्वुर किया जाता है और एक ज़बान की कैंची चलाना औरत का काम। लेकिन सूरत हाल जब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, जब औरत से उसकी राय देने का इख्तियार छीन लिया जाए या दूसरी जानिब मर्द से उसकी मरकज़ी हैसियत छीन ली जाए, फरार इख्तियार न की जाए। बाज़ अफराद घर में अमन कायम रखने के लिए इख्तिलाफी उमूर सामने आने के बावजूद एहतजाज बंद करने के बजाय तवील खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये अच्छी इलामत नहीं है। उससे रिश्तों और ताल्लुकात में मज़ीद खलीज वाक़े हो जाती है। अच्छी शादियों में दोनों फरीक मसाइल पर बातचीत करते हैं। मुस्तक़बिल सद महरी और तवील खामोशी बाज़ औक़ात धमाका खेज़ वाक़े हो सकती है। इसी तरह हालात बिगड़ने की सूरत में मियाँ का घर से चले जाना या औरत का मैके की तरफ रुख करना हालात को मज़ीद बिगाड़ सकता है। एक राह के मुसाफिर दो राहों के मुसाफिर बन जाते हैं और बाज़ लोग इस दूरी का फ़ायदा उठाते हैं
اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ خاموشی غصہ کا حل ہے۔ اگر دوسرے کے غصے کو دیکھ کر فریق چپ ہو جاتے تو صورتحال کو بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ مت سوچیں کہ ہر مرتبہ چپ ہونا دوسرے کا ہی کام ہے۔ اکثر میاں بیوی غصہ میں ایک دوسرے کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں آئیڈیل بیوی یا شوہر نہیں ملا۔ مرد حضرات خوبصورت بیوی نہ ملنے کا اور عورتیں سمجھدار منصف شوہر نہ ملنے کا طعنہ دیتی نظر آتی ہے، جس سے رشتہ میں تلخی آتی ہے۔ صحیح وقت کا انتخاب۔ اظہار چاہیے غصہ کا ہو یا محبت کا، دونوں صورتوں میں الفاظوں سے زیادہ صحیح وقت کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غلط وقت پہ کہی صحیح بات بھی غلط اور کبھی صحیح وقت پر کہی غلط بات بھی صحیح لگنے لگتی ہے۔ الفاظ کے مناسب چناؤ میں دیر ہو سکتی ہے، جبکہ رویہ سے کسی بات کا اظہار آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ موقع محل کے حساب سے اپنے جذبات کا مناسب اظہار بہت سی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے۔ مزاج میں توازن۔ بہت سے گھر صرف اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ ایک فریق کے جانب سے پیار کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری جانب اس کا الٹا رد عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے ماتھے پر تیوری چڑھائے رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی باتوں، شکووں اور مشوروں کو تحمل اور ٹھنڈے مزاج سے سننا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس بات کا بتنگڑ بنانے کے بجائے اس سے برداشت کر کے ایک دوسرے کو یہ بتانا چاہیے کہ اس غلطی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور مستقبل میں ایسا کیا کرے کہ غلطی کا اعادہ نہ ہو سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال۔ بد سے بدترین حالات میں بھی ایک دوسرے کی سالگرہ منانا یا دیگر اہم موقعوں پر مبارکباد یا تحائف دینا مت بھولیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی غلطیوں پر نظر ثانی ضرور رکھیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا یا زبانی محبت کا اظہار کرنا دونوں فریقین کے لیے ضروری ہے۔ اپنے رشتہ کو اس قدر کنارے پر نہ لائیں کہ واپس پلٹنا مشکل ہو جائے۔ ناراضگی میں بھی کسی ایک فریق کی بیماری میں بھی دلجوئی اور مزاج پرسی کرنا مت چھوڑیں۔ ناراضگی میں منانے کے لیے پہل آپ کریں، کیونکہ یہ وہ بندھن ہے جس میں ذرا سی کوشش بھی کام کر جاتی ہے۔ تنازعات پر مستقبل بحث کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کریں۔ اپنے رشتے پر کسی مشورے یا رائے کا فوری اطلاق نہ کریں۔